کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں مگر دل خالی رہتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ سکون تلاش کرتے ہیں مگر ہر لمحہ مزید بے چین ہو جاتے ہیں؟ کبھی محسوس کیا کہ کوئی نادیدہ طاقت ہے جو آپ کے خیالات، آپ کی خواہشیں اور آپ کا یقین بدل رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب آپ کا اپنا فیصلہ ہے؟ تو سن لیجئے، یہ دنیا خاموشی سے آپ کی روح پر قبضہ کر رہی ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، وہ در جہاں باتیں صرف سنی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں، یہاں الفاظ نہیں حقیقتیں بولتی ہیں۔ ہم ان راستوں کی بات کرتے ہیں جو نگاہ سے اوجھل ہیں مگر دل ان کا گواہ ہے۔ آج کی ویڈیو ایک چیتاونی ہے، ایک روحانی الارم جو آپ کے اندر کے خاموش غلام کو جگانے آیا ہے۔ دنیا اب انسان سے اس کا ایمان نہیں چھینتی، بس اس کا دھیان بدل دیتی ہے۔ وہی دھیان جو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا اب شہرت، دولت یا تعریف کی طرف مڑ گیا ہے۔ یہی ہے روحانیت کی چوری، یہی ہے وہ خفیہ کنٹرول جو آپ کی روح پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب کچھ چلا رہا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں ہم آپ کو حقیقت کا وہ رخ دکھاتے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ تو چلیں بلا تاخیر بڑھتے ہیں اس روحانی سفر کی طرف، جہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان خود کو آزاد سمجھتا ہے مگر دراصل ایک ایسی قید میں ہے جو نظر نہیں آتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو بظاہر آزاد ہے مگر اندر سے پوری طرح قید ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں، ہم چنتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں مگر دراصل ہمارے فیصلے ہم نہیں کرتے، ہم سے کرائے جاتے ہیں۔ روحانیت کی چوری تلوار سے نہیں ہوتی، یہ مسکراہٹوں، اسکرینوں اور خواہشوں کے رنگوں میں لپٹی ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموش ڈاکہ ہے جو انسان کی باطنی دولت یعنی اس کا نور چرا لیتا ہے۔ پہلے زمانوں میں انسان کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، آج دل کو خواہشوں سے باندھا جاتا ہے۔ پہلے تلوار سے حکومت ہوتی تھی، اب خیالات سے۔ پہلے جسم قید ہوتے تھے، آج روحیں۔ شیطان نے انسان سے سجدہ نہیں چھینا، بس اس کا اخلاص چھین لیا۔ اب انسان عبادت کرتا ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے مگر ذہن بکھرا ہوتا ہے، صدقہ دیتا ہے مگر نیت میں دکھاوے کی چھری چھپی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں روحانیت چوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام اب صرف معیشت کا نہیں، یہ ایک نظام غفلت ہے۔ ہر سکرین، ہر اشتہار، ہر آواز آپ کے اندر کے نور کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ سوچنے والے نہ رہیں، صرف استعمال ہونے والے رہ جائیں۔ ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو پہلا سلام اللہ سے نہیں، فون کے نوٹیفیکیشن سے ہوتا ہے۔ ہم رات سونے سے پہلے ذکر نہیں کرتے، موبائل سکرول کرتے کرتے نیند میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولات نہیں، یہ قید ہے، ایک ایسی قید جو آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ انسان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ خوشی باہر ہے، کپڑوں میں، گاڑیوں میں، تعریفوں میں، لائکس میں، مگر باطن خاموشی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہی ہے وہ روحانی زوال جسے لوگ جدید زندگی کا پریشر سمجھتے ہیں مگر دراصل یہ نور کی کمی ہے۔ کبھی غور کیجئے، قرآن کریم نے انسان کو غافل کہا نہ کہ کافر، کیونکہ سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو بلکہ وہ ہے جو یاد سے مٹا دیا جائے۔ جب انسان اپنے اصل کو بھول جاتا ہے تو وہ خود بخود دوسروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ روحانیت کی چوری ایسے ہی ہوتی ہے، ایک دن دل ذکر سے بیزار لگتا ہے، اگلے دن عبادت مشکل ہو جاتی ہے، خاموشی میں بیٹھنا بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نور رخصت ہوتا ہے اور اندھیرا دل کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، آزادی کا پہلا قدم یہی ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ آزاد نہیں ہیں۔ جب انسان اپنے اندر یہ اعتراف پیدا کرتا ہے تو زنجیر ہلنے لگتی ہے۔ پہلا دروازہ تب کھلتا ہے جب انسان اپنی قید پہ شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ شرمندگی دراصل روح کی بیداری کی پہلی چمک ہوتی ہے۔ دوستو، دنیا تمہیں غلام بناتی ہے
मगर नरमी से। वो तुम्हारे हाथ नहीं बांधती, तुम्हारा ध्यान बांध लेती है। और जिसका ध्यान कैद हो जाए वो चाहे सजदे में भी हो आजाद नहीं। जब इंसान को एहसास होता है कि वो कैद में है तब एक नया दर खुलता है, मगर ये दर रोशनी का नहीं इम्तिहान का होता है। ये वो लम्हा है जब अंदर से आवाज आती है, अगर मैं आजाद नहीं तो मेरा कैद करने वाला कौन है। और तब इंसान जानता है कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। नफ्स वो नादीदा वजूद है जो हमें हमसे जुदा करता है। ये वो फरेब है जो हमसे नेकी के पर्दे में गुनाह करवा देता है। ये वो सरगोशी है जो हमें कहती है तुम ठीक हो, तुम बरतर हो, तुम दूसरों से ज्यादा जानते हो। और यही जुमला सबसे बड़ा जहर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और नफ्स की कसम और उस जात की जिसने इसे ठीक बनाया, फिर इसे इसकी बदी और इसकी नेकी इल्हाम कर दी। ये आयत बताती है कि मैदान जंग बाहर नहीं इंसान के अंदर है, जहाँ एक तरफ रोशनी है और दूसरी तरफ वो साया जो हमेशा रोशनी के साथ जुड़ा रहता है। नफ्स कोई दुश्मन नहीं जिसे मार दिया जाए, ये एक आईना है जो दिखाता है कि आप अब भी खुद से मगरूर हैं, जो चाहता है कि आप इबादत करें मगर इस नीयत से कि लोग कहें वाह कितना नेक है। ये वो लम्हा है जहाँ रूहानियत नहीं बढ़ती बल्कि रुक जाती है, क्योंकि नफ्स चाहता है कि आप नेकी में भी अपनी जात तलाश करें, अल्लाह को नहीं। फिर शैतान आता है मगर वो हमला नहीं करता, वो प्यार से राजी करता है। वो कहता है जिक्र बाद में कर लेना, अभी तुम थके हुए हो, आज दिल नहीं चाह रहा, कल से शुरू करना। अल्लाह तुम्हारे दिल को जानता है, अमल की क्या जरूरत। यही वो आवाज है जो इंसान के अंदर से आती है और इंसान समझता है कि ये उसका अपना ख्याल है। ये वो लम्हा है जब बातिन पर कब्जा शुरू होता है। याद रखिए, शैतान का सबसे खतरनाक हथियार ये नहीं कि वो आपको गुनाह में डाल दे, बल्कि ये है कि वो आपको गफलत में रख दे। गफलत वो नींद है जिसमें इंसान खुद को जागता हुआ समझता है। इसी नींद में दिल का नूर मध्यम होने लगता है और रूह खामोशी से पीछे हटने लगती है। फिर एक वक्त आता है जब इंसान जिक्र से भागने लगता है, खलवत में बैठने से घबराने लगता है और शोर में सुकून ढूंढने लगता है। यही वो मुकाम है जहां बातिन का जवाल शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, यही मुकाम इब्तदा भी है। यही वो लम्हा है जहां बेदारी जन्म लेती है, क्योंकि जो अपने अंदर दुश्मन को पहचान ले वो भी अंधा नहीं रहता। इस जंग में हथियार कुरान करीम है, ढाल जिक्र खफी है और ताकत नफी है। जब इंसान कहता है मैं कुछ नहीं, वही सब कुछ है, तो नफ्स की बुनियाद हिलने लगती है। ये वो लम्हा है जब कायनात इंसान की तस्बीह सुनने लगती है और दिल में पहली मर्तबा खामोशी का सुकून उतरता है। यही खामोशी असल आजादी है। ये वो जंग है जो हर रोज हर सांस में लड़ी जाती है, और जो इस मैदान में साबित रह जाए वही अगले दरवाजे तक पहुंचता है, जहां रूह दोबारा अपना कंट्रोल वापस लेने लगती है। जब इंसान अपने अंदर के दुश्मन को पहचान लेता है तो सारी दुनिया बदलने नहीं लगती, बस वो खुद बदलने लगता है। और यही तब्दीली निजात का पहला दर है। निजात किसी किताब में नहीं लिखी, ये दिल के अंदर जागने वाली एक चिंगारी है। वो लम्हा जब इंसान कहता है मैं थक गया हूँ, अब मैं खुद नहीं, वो चाहता हूँ जो वो चाहे। ये वो लम्हा है जब कंट्रोल वापस आता है। दिल पर जो कब्जा दुनिया, नफ्स और ख्वाहिश ने जमा रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ने लगता है। इंसान महसूस करता है जैसे अंदर कुछ आजाद हो रहा है, कुछ ऐसा जो बरसों से कैद था अब सांस ले रहा है। यही वो मुकाम है जहां रूह वापस अपनी असल को पहचानने लगती है। फिर वो शोर से नहीं खामोशी से जीती है। लोग समझते हैं कि वो कम बोलने लगी है, लेकिन दरअसल वो दिल के शोर को बुझा चुकी होती है। जिक्र अब जुबान से नहीं सांस से होने लगता है। हर सांस में हू की सदा गूंजती है। वो अल्फाज नहीं जो कान सुने, बल्कि वो इर्तियाश जो दिल को बदल दे। रूहानियत की हिफाजत यही है कि दिल का कंट्रोल वापस हासिल किया जाए, कि ये दिल अब दुनिया के सिग्नल ना पकड़े बल्कि सिर्फ अल्लाह का नूर जज्ब करे। इसीलिए औलिया अल्लाह ने फरमाया खलवत इख्तियार करो मगर दिल के अंदर, क्योंकि असल खलवत वो नहीं जहां तुम अकेले हो, बल्कि वो है जहां तुम अल्लाह के सिवा किसी के साथ नहीं।
जिक्र खफी, नफी, सकूत और फकर, यही वो 4 सतून हैं जिन पर रूहानी हिफाजत कायम रहती है। जिक्र दिल को याद दिलाता है, नफी इंसान को खुद से आजाद करती है, सकूत रूह को मजबूत करता है और फकर वो दरवाजा है जहां इंसान कहता है मेरे पास कुछ नहीं मगर वही सब कुछ है। जो खुद पर काबू पा लेता है दुनिया उस पर काबू नहीं पा सकती। जिसने दिल का दरवाजा बंद कर दिया शैतान उसके गिर्द चक्कर काटता रह जाता है, क्योंकि दिल वो महल है जिसमें अल्लाह की याद बस जाए तो कोई और दाखिल नहीं हो सकता। ये सफर आसान नहीं, ये रोज जीतने और रोज हारने की कहानी है। कभी जिक्र में रोशनी महसूस होती है, कभी खामोशी में अंधेरा, कभी लगता है कि अल्लाह करीब है, कभी लगता है कि सब कुछ खो गया। मगर जान लो ये सब इस रास्ते की आजमाइशें हैं। ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं, ये तुम्हारी सफाई है। जो गंद बरसों में दिल पर जम गया था वो अब नूर के लम्स से धुल रहा है। और फिर एक दिन इंसान जब सजदे में झुकता है तो पहचानता है कि उसने कुछ नहीं खोया बल्कि सब कुछ वापस पा लिया है। वो खुद को नहीं देखता, सिर्फ उसको देखता है। और यही लम्हा रूह की आजादी का हकीकी आगाज होता है।